observer macam abang semua kau ini kau sini buku semua bisa aku mana share lui jadi beri botol ni kasih dia buku semua dekor mau sini sini aku anda sok aja aku orang langsung ini naik aku bisa baik sini yapai dari upahar ini mana nih bagai angor job tuh buku song nih tani ani koi mong nari gue ani IWF di job tuh buku song no belai kata mata apa no sampai jumpa. Dan sini bukan kerana anda ke forum dibuat. Kita berperang ini, nonton. Kita itu lagi contoh masuk lagi. Oh, Asharambari, blok komiti, katakan contoh buku song, orang khabar sangat lagi. Contoh bunga kaisa dan duit tonai. Sofa angkerai samu, sana bagus, anu de warza bokak mani, amono amde mansak, Khowai, Khowai no tangnai. Mothani, hui tonja kokno, hui no tonnai, sajaknai kokno, sanai, fighter amari ritu. Sampai dia pernah jatuh buku pun. Hinggai sini এই আশ্রমবাড়ি কেন্দ্রে বই বদল অর্থাৎ বই ব্লক কমিটি খাজাক দেয় তারপরে চলা ব্লক কমিটি খাজাক দেয় जों मरसे दाबो बेसिरबाग जों नायनाय बरक सामुखायमान माया बनो जों जासायखाय दङ निनि जेला दल बायबुरि दल अके महाराज निनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड लाइमानि अब दिनै फंगां नुखा दिल्लीआव गायसे खबराव सायदों त्रिपुराव दिनै महाराज पद्म किशोर देवबर्मानि थैखांबाय त्रिपुरा मथाबाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सानदोंमोन दै दल सार त्रिपुरालेण्ड सानपानो बर आबाद ताबो गमाय दंहा हाइहिरि साजाका आइडिएफ दामना दं ताखौ आंनि पक्षे बसि जों दिनै एमान महाराजनि एमान दिनै आसल नाहा मुंखे विधानसभा सत्यको এই বিধানসভানি তাবুক जों अबनि विधानसभानि बागैनो दिनै कमिटि खालामनाय कमिटिनि मेम्बार्सक दायित्वनाव काममा थायनाय ताबुक साक जरते आं जा नुबोबाय 2 বছর হইতে 2.5 বছরनि बिसिङाव दामरा गमाय खामानि गाय ও এলাকাनि बर'रक जोंनि एलाकानि बर'रक सामुखायनि बुलै ताबुक आं अबनो नायो Sini kita nih di Roksong Jandai, Borong Miji Kubi-Kubi-Tino, Tripuraland, Greater Tripuraland, Raja-Raja ini, emangnya jenguk tangkai naik, obosiko. Okok nona muduna ni, jeng, ekta mas ni bising, ekta 2 mas ni bising Tripurawo pun party tongla, obosin morsi. Adani mothawo, 2-3 mas ni bising Radani mothawo jotto borok thayo তখন সামুং তাঙ্গানি তাকে কই তাঙ্গানি আলামাও নরগুন আং নংনো সাক তাঙ্গানি বুজত্ত শিক্ষিত সমাজ কর্মচারী সমাজ ছাত্র সমাজ তাবু নায়ো এই রাজধানী মঠানো जों बाहायगाय साकाव उतलाङो जत्त कर्मचारी उप पेरमानि नुगु ताबु जोंखाय बोसागोले जेखेबो राजाबायसिं पालैसिं जों नुगुनु पार्टी ओसागो नर नुखना
Asharambari hai jagao joto Hindustani tongmani hol pung thaka buri dong ang walai thaka kubui jawara ni ar Hindustani bororo asita khari oi chinti brahma to phaibe ke abar nor nukna no mobile phone ja bori begai noron thani ani obo onurod kok gobang sayai samung gobang nanai chini maharaj gata tripuran na harmani o noroni samung aro tuido ma goglai dai obo noron thani daitto tonai khoroksa chairman gausawani chairman by chairman o gausawano bahagi ki nai o gausawano public no ministry of tau chini ro junalo jara rohoro o rang mong aro sawinai o mane nong aro sawinai noro o distribute khainai daitto ngai noroni sika o sabu khorsa samani o no phurbo bonoku bufang kai phurbo bonoku dadi kaisa chairman ngai no bo bono kai bufang bono kai narkala bufang bono wai bufang bono kai gile mono kangela bindo biyo sajona tongai ba joli nei bi haita jehetu ang no onek bar request theo chairman by chairman উপর চিনি এলাকাও চিন গাঁওসহ টিকিনা এলাকায় এই মেম্বার 7 জনা বন্যপুর দায়িত্ব তোলায় 7 জন তব 9 জন তব 11 জন তব অবরণের উপর সবচেয়ে দায়িত্ব ওনারা নাই এবং এই কমিটির তিনি যে ব্লক কমিটি খানায় এই কমিটির এই 7 জন মেম্বার এবং চেয়ারম্যান অনুকরণ বড় কিছা মানাই জমনাই বর্ণমা মানাই জমনাই এমন গাঁওসভাগুলো গাঁওসভ যেহেতু দুর্নীতি উন্নয়নী ভাবেই নরেন খাটিয়ানি স্পেশাল ভাবে অনুরোধ জাগিল এই কমিটিনি বড় দায়িত্ব নাতুন হিনিল যত বরং খানি আনি জবানে কিবাই হাবা ইয়া করে তাকে ভ্রমণ করে মাছ হেজালাইও মাছ হালাইও অনন্তবাবু বুঝলেন মাছ হেজা গাই আমার কক সিদ্ধান্ত বহাইতে কোন রকম খারি কাটেলাই তিনি দল গাইছে তীব্রামতা লাই গাই মনিভার জমনি কণ্ঠের কেনাচিন বিরুদ্ধে কেনালি আলাই আর বিরুদ্ধে সাইপারো অরমত হাখাই তোলাই কোন বিরুদ্ধে সাগাদা হবো তাবু খাই যত থানসায় অনন্তবাবু অবলম্বন সানা নাইও থানসানি মারিনো নাহারে যত বদলনি নেতা কর্মীর তীব্রামত রাজাবাই ফাইনাই বকা নাইকে সাজক সাইপারো খেলে নাই যা তেতো তংলে তে 3 মাস পরে সাইছে দে এটা আপন অর্থটা হামজাগমানি বিসিং দিছে বড় তীব্রামত ভাই যোগদান খাইবেনি जोंनाय दिनि चिनि कमिटि बाहायबाय खालायना कमरो बेबस्था खालामनि आं साननायसो वार्ड ভিত্তিক চিনি একটা প্রাইমারি কমিটি নাই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ভিলেজ কমিটি নি একটা ওয়ার্ড নতুই जों একটা প্রাইমারি কমিটি আর প্রাইমারি কমিটি নি সাকাও বুথ কমিটি দङ এম আই রাইট ইস্যু একটা বুথ কমিটি দङ বুথ প্রেমিয়া নির্বাচন কা বুথ মানে আইতা বুথ কমিটি ভো সাকা বাই বুথ কমিটি প্রেমিয়া দেখে কমিটি তংলাতে বাজরে বুথ কমিটি আর বুথ কমিটি আরো বছর গভর্নমেন্ট লিডার জায়গা মাননাই আপনি সাকাছে ব্লক কমিটি ইনি যে কমিটি খাইলি তংনে ব্লক কমিটি সাকা তংনে ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ডিস্ট্রিক্ট সাকা তংনে সেন্ট্রাল কমিটি অনেকেই প্রশ্ন খাইবার মতাঙ্গে সাকানি সিংহে বা ভাই মগে হেলিকপ্টার রেডি ফাইনা ইতা সাকানি সিংহি ফাইছে তলা বিখলাই পেনি যাতাম তাবুক ব্লক কমিটি তিনি যে খাইমানি ম ব্লকনি নেতারনি দায়িত্ব দংনাই বুথ কমিটি বাই ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রাইমারি কমিটি খানানি আবর দায়িত্ব দং जों सेंट्रल लिडार तो फाइर पूर्व चाम्पासराव साबो बुथ लेवल लिडार नानि साबो वार्ड कमिटी लिडार नाबो जों सिया
তিনি जोंनो जुदि साफाननि क्लांथां गाबोरै सारो बरं बुं सुलै ताबुक एक कोटी टाका न राननाय गांनाय लांबाय आरानाय गाना बुं जमाय आइ बखाना नन सिउ नं एलाका साबो लिडार नाय साबो बाहायनाय हासिं ताबुक बिशु आनो WhatsApp को कैसे मैसेज रोका डियर सर सर पानो प्रियो सर है सर ने किसी को नते वो हमजन मान के डियर सर है नहीं दे जाहि खाई दे मानो डिस्कस मार जों बिनि अरो जे कमिटि खाई दमनि अनंत बाबुबो आनि डिस्कस उनका ताकु बिशु सम बायका नरगर हासिंगो खरसा लन्डा दाखै चारै खरसा बाय हाजाराव नोंथांखौ नखर थांनो लुखनाय जानो बगल फकेस दाबो बो बिशुनि बाइसियार बो मानिया दहले बन बाइसियार ने स्टोरी कत बिशु लांते फुमान थांगि चेयारमेन ने बाइसियार ने तो हमना तो কোন রকম জমা বুঝক লাইছে ওর কেবো সাজাগিয়া তখন কেবো সাজাগিয়া মানে কিন্তু দল কতর জীবন থেকে বকরি আর অনন্ত বাবুনি কুসাম সমালাই ইজ ফ্রেন্ড অফ মাই ফাদার বড় আগে ছাত্র জীবন থেকে ন চিনলে তারপর মালিক হ্যান্ডশেক লাগে হ্যাঁ বং আগিন কক সালাই রাজনীতি কক পগৈ ani bumaw pamay malake bo agin kok sa korok salan a borok bo tini em disian gem ai kan to no to babu hinjable na oni ka japo manda gem malia ano si em man dai ni nya ko omon no শৃঙ্খলা a শৃঙ্খলা তিনি যে কমিটি ছেন খামানি অরব শৃঙ্খলা মাতো প্রেসিডেন্ট পোস্ট বলে কাইসা আরো যদি চেয়ার কাইসাও খরকটাম বরনা আসুক খায় সাবনি খিসলাম খালি আসুক নাই আর নম আসুক নাই আসুক না খরচান মা আসুক নাই যতর কাহাম নিনি সুবল সিং বো কাহাম নিনি প্রস্মিত বো কাহাম নিনি অনেক গোবাংনা যারা নেতৃত্ব করবেন চাম্পাহাওয়ারনি শীতের স্মৃতি ভবন কমিউনিটি হলো ইপ্রামধানি বরিবদলতে इप्रामधानी पेरेंट्स ब्लक कमिटी जों ख्लाइखा ओ ब्लक कमिटी 52 जननि सोलारगतै जों दिनै ब्लक कमिटी घोषणा थाइखा ब्लकनि प्रेसिडेंट निर्वाचित अंखा नट सिलेक्टेड हि इज इलेक्टेड अमित देवबर्मा ओ प्रेसिडेंट बाय ब्लक 52 जन बिनि मेम्बार बोरै पदलनि बहायनो जों 30 जननि गोबां बोरैथि कमिटि दिनै नामखौ कमिटिनि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि आगामी दिनाव जों बर'नि नियोग खालायनो खिन्थु दिनै शुधु साबो साबो मेम्बार होनाय आमोनो जों कक्सा जोंनि मध्य उपस्थित दङ जोंनि गरम गोनां एमडिसि अनंत देवबर्मा जोंनि गरम गोनां खवाइ जनालनि चेयारमेन आकु बिशु उपस्थित दङ এবং সাব চেয়ারম্যান দেববর্মা যিনি YGFनि निफ्रा फेडारेशननि वर्किं प्रेसिडेंट रश्मित देवबर्मा उपस्थित दङ एबो उपस्थित दङ जोंनि मध्य जनालनि भाइस चेयारमेन खकेन देवबर्मा এবং गरम गोनां गोबां दङ ओरै मथानि अबजारभार मणिहार देवबर्मा उपस्थित मानव देवबर्मा गुरुपद देवबर्मा देविक मुंडा सहचिनी काकु अर्जुन बड़ अबजारभार तीनों फाइजा এবং যিনি সমস্ত প্রক্রিয়া দি প্রসেস অফ ফর্মিং দি কমিটি ইজ ওভার এন্ড দি নেক্সট স্টেপ ইজ ডিস্ট্রিক্ট কমিটি খাইজামে আগামী 11 তারিখে বাছাইবাড়ি কমিউনিটি হল দङ এন্ড যিনি জোনালনি যে চেয়ারম্যান তাকে কিশোর দায়িত্ব দিয়েছে অ্যারেঞ্জমেন্ট লাইনেন বাবু বাই 11th of this month we will be close to form our district committee ang sakate 30 jonni goबां 39 জন बोरै रबि একটা কমিটি তিনি নামজাকে ইয়াবা প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অমরক সিং ফাইনাল 11 তারিখে ঘোষণা
Sagani by Tini je o Tini जों सिटे हलो TWF त्रिपुरा वुमेन फेडारेशन अबदल खाना होननाय जों आइलायगा खाबु खाका जोंनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट माने ब्लक कमिटि हिंके कम न 30 जन गोबां ताई गोबां दिनै आरो 40 जन खाजा खाबुनिरो जोंनि खवाइ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट खवाइ रिजाखा बुमु रामचंद्रघाट आश्रामबारि कमलपुर गायसर अबते जों दिनै आश्रामबारि खाजाका प्रत्येक बिसिनि किबा प्रत्येक पञ्चायतनि खरंनि जों प्रतिनिधि दंखा प्रत्येक पञ्चायतनि बर पञ्चायत बदि आसुबि प्रतिनिधि तु र बुमुनि फाके जों आपनान एक्सेप्ट खाके गाय बेलायनो जों गाहाम दिनै जोंनि प्रग्राम कारण जों नुगै दङ बबाग्रानि इमां नमुक थांखायना बागै जों जतन दिनै फान बाक्सा खलाय ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड न जों आदाय खायनानि बागै जोंनि बोरै रग हायना सालारो बाक्सा फान बाक्सा खायना बागै जों दिनै ओ आश्रामबारि विधानसभानि बिसिंगो खबजाक सिटे हला आजक लेखा समस्त आश्रामबारि विधानसभानि बर जोंनि बुखुबजोंनो तैनो आबनि बागै जोंनि तिनि प्रग्राम बबेलाय गाहामखा अबाहायके नसुद सोंसिमिया जोंनो कायसा अबजार्भार टीम लिरिखा अ अबजार्भार टीम बो इको आनि लगे दङ आनि अबजार्भार टीम बो जोंनि बुखुब सप्तारानि बुखुब सिउली ताई खरचा बुखुब दंमानि बो फाइमालिया सरि हामियांगे अबाहायके जों उसकां बाहायना कमलपुराव थांगा जों आगामी दिन जोंनि रामचंद्रघाट बाहायना अबाहायके ना कमिटि थानाय जों 10 तारिख सुरमा एवं कमलपुर दुइटा आजागाव जों प्रग्राम खायनाय अबाहायके ना कमिटि खाजाखा अबनि परे हंगाय जों बरकनि यागो जों दायतरि गलांखा प्रत्येक वार्ड कमिटि ताई बुथ कमिटि खानानि बागै बर जारा ब्लक कमिटिनि पर्जा मानजाक बुखुबजोंनो वार्ड कमिटि बे बुथ कमिटि बे खानाय अबाहायके नसि संगठन तेबो क्राक खायनानि बागै चिनि चबानो जों तेबो फानक्राक खायनानि बागै जों दिनै अरो आसक लायमान